كوكو نتمنى تكونوا لاباس عليكم. كما وعدتكم نهضر لكم على لي برينسيپ دو لا comptabilité générale. Alors la comptabilité générale elle est fondée sur 7 principes fondamentaux اللي هما قدامكم بالصفر. Principe de la continuité de l'exploitation, principe de la permanence des méthodes, principe du coût historique, principe de la spécialisation des exercices, principe de prudence, principe de clarté et finalement principe de l'importance significative. Alors le premier principe, le principe de la continuité de l'exploitation, est le principe pour tracer le hasil. L'entreprise parce que باش تخدم. Alors une entreprise اللي ما بقاش كتخدم donc هذا le principe راه ما بقاش. Alors deuxième principe, le principe de la permanence des méthodes. شنو هو هذا le principe كيقول لك لو بيلون لو سي بي سي وكاع لي زيتات سانتيز اللي غتعرفوا خاصهم يتصاوبوا بنفس الطريقه نفس الحساب. Donc هذا هو le principe de la permanence des méthodes. Le principe du coût historique. شنو هو هذا le principe de coût historique كيقول لك كاع les éléments اللي كاينين في le bilan par exemple خاصهم يبقاو بلو مونطون ديالهم. مثلا لو تيران باش شريتيه باش يبقى خاطر لا فالور ديالو طلعت. دونك غنعطيكم ان اكزامبل ابري في ان اكزرسيس. لو برينسيپ دو لا سبيسياليزاسيون دي زيكزرسيس. شنو هي هذا لو برينسيپ كيقول لك لي شارج اي لي برودوي خاصهم يكونوا عندهم علاقه بالعام اللي كتخدم فيه، c'est-à-dire l'exercice comptable اللي كتخدم فيه. يعني شي شارج ولا شي برودوي تابعه لشي عام اخر، يعني العام الاخر خاصها تبقى في العام الاخر. خاصنا دابا نكونطابيليزيو غير لي شارج اي لي برودوي ديال هذا العام. هذا هو لو برينسيپ دو لا سبيسياليزاسيون دي زيكزرسيس. شنو هو لو برينسيپ دو برودونس؟ برينسيپ دو برودونس هو واحد لو برينسيپ اللي كيقول لك شي شارج بانت لك غادي تكون محتمله خاصك تكونطابيليزيها. شي شارج تبان لك محتمله خاصك يعني انت تخاصمتي باغ اكزومبل مع واحد لو كليان ودعيتيه و لافوكا ديال الشركه ديالك قال لك راه باقي لا تقدر تخلص واحد الفلوس. دونك هذيك الفلوس اللي غتقدر تخلصها سويت او ليتيج مع لو كليان خاصك تكونطابيليزيها قبل ما تحقق قبل ما تخلصها. دونك هذا هو لو برينسيپ دو برودونس. Le principe de clarté, le principe il est très simple. La comptabilité elle est tenue conformément au code général de normalisation comptable. المغرب كامل خاصو يصوب le bilan normalisé بحال نفس الطريقه، le CPC بنفس الطريقه conformément au code général de la normalisation comptable. Et finalement le principe de l'importance significative. يعني اي حاجه اللي كاينه في l'entreprise واخا كتبان لك ماشي زعما واخا كتبان لك زعما هي مارجينال وهامشيه وما يمكنش ليها كاع تاثر، ولكن راه خصك تسجلها. نعطيكم ان اكزامبل تري سامبل. لو سيبور ديال l'exercice. نبداو نشوفوا عطاونا لو فلو تابلو عطاونا ان certain nombre de cas وقال لك اش من principe comptable. Prise en compte d'un risque de litige avec un client, le conseil juridique de l'entreprise estime le versement possible d'une indemnité de 20 000 dirhams. يعني نقدروا نخلصوا 20 000 dirhams لهذا لو كليون. هنا c'est un principe de prudence parce que قلت لكم اي charge probable راه خصها تسجل. Application constante des règles comptables. يعني les mêmes règles comptables هي تطبقهم في نفس في كاع لي دوكيومون دو سينثيز. هنا principe de la permanence de méthode. Application des règles comptables en vigueur. هنا كيهضر لك على les règles comptables ديال le code général de la normalisation comptable. C'est le principe de clarté. La prise en compte d'un matériel encore utilisé par l'entreprise mais n'ayant plus de valeur marchande. دونك هذاك الماتيريال واخا مابقاش عنده بقى ساوي والو في المارشي، يعني تخرجوا ما يتباع ما يتشرى، يعني ما يتباعش، ولكن خصك تاخذها بعين الاعتبار في لا كونتابيليتي ديالك. هنا سي لو برينسيپ دو l'importance significative. Et finalement comptabilisation d'un bâtiment à sa valeur comptable et non vénale. شنو هي la valeur comptable؟ هي la valeur باش شريتيه. La valeur vénale هي la valeur la valeur اللي ولا بها هذا الباتيمون اللي شريتيه. دونك حيت كيقول لك selon le principe de coût historique كيقول لك لا فالور ديال لي باتيمون اي لي تيران خاصها تبقى بلا فالور باش تشرات ماشي باش فالور باش ولات. فوالا انسي برون فا هاد لي برينسيپ عاودوا راجعوهم وشوفوا هاد لو كا. فوالا يلا prenez soin de vous et à la prochaine.